Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat Allah seluruhnya nggih. Sehingga kita niki masih diberi kesempatan kesehatan saged nerusaken nggih. Samangke kita bahas tentang masalah sholat sunnah nggih. Sholat sunnah yang kita bahas samangke niki terusane nggih sholatul istikharah nggih. Kemarin niki terakhir membahas tentang sholat ketika datang dari ketika akan safar ataupun ketika pulang dari safar. Atau wonten sing mengatakan juga keluar rumah, masuk rumah juga dianjurkan untuk melakukan sholat meskipun nggih sholat 2 rakaat ngoten nggih. Sekarang kita terusaken wa sholatul istikharah ngoten. Soalnya mengatakan nggih niki awalnya membahas tentang keutamaan sholat yang paling utama niku napa ngoten lho nggih. Terus diruntut nggih. Saat terusé nggih mulai sholat napa kemarin sholat yang al-idain nggih, sholat napa nggih, sholat idain, sholat kusuf saat terusé nggih. Kemudian sampai sholat rawatib nggih. Sama nggih sholat istikharah nggih. Istikharah niku dari kata-kata al khair, kita sering mendengar khair nggih. Istikharah secara bahasa nggih makna singkatnya niku tolabul khair, mencari kebaikan ngoten nggih. Karena sholat istikharah niki untuk mencari kebaikan mana yang sebaiknya kita laksanakan ngoten nggih. Di antara beberapa pilihan. Ketika kita menghadapi suatu pilihan ngoten lah nggih. Niku dibutuhkan istikharah nggih. Selain istikharah nggih otomatis ada usaha kan nggih. Lek usahae nggih dengan kita bermusyawarah ngoten lho nggih. Mata syawara qaumun yabtaghuna wajhallah illa hudu ila arsyadi amrihim nggih. Terus Imam Qatadah, tidaklah suatu kaum niku bermusyawarah nggih, tapi tujuan musyawarah tadi niku yabtaghuna wajhallah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, terkecuali pasti diberi petunjuk pada hal yang paling baik di antara semua perkara mereka. Ngoten nggih. Dengan syarat tadi nggih, musyawarahnya tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan lain. Ngoten. Niku musyawarah, ngoten lho nggih. Musyawarah niki kan musyawarah kali menungso. Ngoten lho nggih. Kalau musyawarah kita niki butuhnya napa? Mencari suatu kebaikan di antara pilihan-pilihan yang banyak, tapi yang kita ajak musyawarah kan manusia. Nggih, jenengan kate kawin, kan musyawarah kali yang sepahe mungkin tanggal berapa cocoke mengadakan pernikahan, nopo pas liburan sekolah, nopo pas liburan akhir tahun ngeten, nopo pas bulan-bulan Islami semisal nggih. Wonten sing isoe hari Minggu, wonten sing mengambil hari yang lain. Les danten kan dengan musyawarah dengan keluarga. Nggih, jenengan kate kerja untuk kerjaan di luar pulau. Ada satu kerjaan di di dalam kota misalkan, atau jaraknya lebih dekat. Kita nggih pasti boso musyawarah. Misal dengan orang tua kita, mana yang lebih baik. Leh, niki kita musyawarah dengan manusia. Le istikharah niki secara mencari hal yang paling baik nggih melalui salat nggih. Cara kasarane niki musyawarah kali Allah ngoten lah cara anue. Tapi bukan kita yang musyawarah, kita mboten anggota musyawarah, kita hanya pasrah mawon. Allah yang menentukan. Lah, taunya dari mana nanti nggih. Kalau dalam hadis dengan kita salat istikharah nanti dilihat yang paling dominan di hati kita niku yang mana? Ngoten. Apakah hal tersebut kita lakukan atau batal kita laksanakan? Yang lebih dominan yang mana? Tapi wonten syarate nggih. Kita bahas salat riyen mawon nggih. Lek hadise niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih yang diriwayatkan dari Sayyidina Jabir, beliau mengatakan
napa Sayyidina Jabir mengatakan nggih, kana Rasulullah yu'allimunal istikharah fil umur kulliha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mengajarkan kepada kami, mengajarkan kepada sahabat untuk istikharah dalam berbagai macam pekerjaan, dalam berbagai macam hal. Bukan hanya untuk nikah, bukan hanya untuk kerja, bukan hanya untuk bepergian, tapi berbagai macam hal diajarkan oleh Rasulullah. Teng hadis lain niku sama dengan mengajarkan surat dalam Al-Qur'an. Kama yu'allimuna as-surah minal Qur'an. Rasul mengajari istikharah niku koyok ngajari surat dalam Al-Qur'an. Maksudnya saking perhatiannya beliau akan istikharah tadi loh. Nah, jadi diajari sebaiknya, sebaik-baiknya. Terus Nabi Muhammad mengatakan idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'atain min ghairil fardhah. Ketika kalian berniat nggih mengerjakan sesuatu perkara, ngoten. Apapun niku perkarae. Dengan kate biasanya damel kawin tok nggih. Kawin, damel kerja nggih. Tapi niki perkara apapun, mau bepergian nggih, mau katakanlah harian kita misalkan nggih, mau pergi ke sekolah, ngoten. Mau pergi ke pasar nggih. Mau nopo? Bahkan le ulama niku tuku sesuatu, ngoten lho nggih. Kepengin tumbas kelambi misalkan nggih. Niku kan perkara-perkara kita, urusan-urusan kita. Niku semisal kita lakukan sholat istikharah nggih niki sesuatu yang baik. Ngoten lho nggih. Datose idza hamma, kalau kita niki berniat melakukan sesuatu nggih, falyarka' rak'atain min ghairil fardhah. Maka sholatlah sunnah 2 rakaat, ngoten. Tsumma liyaqul. Setelah sholat sunnah selesai, terus berdoa istikharah. Ngoten lho nggih. Mungkin jenengan hafal nggih, tapi lumayan dawa nggih. Allahumma inni astakhiruka wa astaqdiruka bi Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra sa'truse ngoten. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa yassir li tsumma barik li fi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifu anni wasrifni anhu waqtur li al khair haitsu kana tsumma raddini bi. Jenengan lek saniki goleki dongane gampang punah nggih. Nggih, agak panjang memang ngoten lho nggih. Niku doa langsung diajari kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayate nggih riwayat Imam Al-Bukhari nggih, ada dalam Sahih Bukhari nggih. Doae lumayan panjang niku. Di dalam doa tersebut niku menunjukkan nggih salat istikharah napa lek dirose Imam Nawawi atau ulama-ulama lain salat istikharah niku ada 3 macam kasarane ngoten. Yang pertama niku kita salat istikharah dengan niat istikharah tadi. Kemudian setelah sholat kita berdoa. Setelah berdoa kita sebut hajat kita. Atau di dalam doa tadi kan ada fi amri. Ketika nyebut niku ndek atine diniati perkara niku napa? Ngoten lho nggih. Atau langsung disebutkan. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra nikahi perempuan ini misalkan nggih. Nikah tanggal ini. Semisal beli baju ini semisal khairun li fi dini wa ma'ashi sateruse atau hanya diniati di dalam hati saja Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra tengatine ada yang dipikirkan tadi nikah, tuku kelambi dan lain sebagainya terus berdoa sampai selesai. Setelah niku nggih tadi dilihat hatinya lek condong ke perkara yang misalkan beli baju nggih, hatinya niki condong untuk membeli baju tersebut ya. Berarti dalam masalah membeli baju tadi niku pasti insya Allah ada kebaikan yang besar. Ngoten lho nggih. Karena hasil istikharah sae ndek atine. Ngoten lho nggih. Nah, tapi lek atine niku mboten sreg, gak cocok. Meskipun kelambine murah apik misalkan, tapi tengah ati kurang pas dan lain sebagainya, maka sebaiknya
tinggalkan. Niku cara alarm ndugi Allah kurang apik lek tuku kelambi iki. Ngoten lah nggih. Tapi wonten syarate, ngoten lho. Syaratnya niku hati kita harus dipaksa nggih untuk tidak condong pada hal tersebut. Hati kita mboten angsal condong untuk misalkan tumbas kelambi wow. Hati kita tidak boleh condong pada baju ini. Tidak boleh nopo sangat keinginan di dalam hati akan baju ini. Jadi ini pasrah teng Allah sak pasrah-pasrahe. Apik mbotene terserah Allah. Lek apik nggih tak jupuk, lek gak apik ya gak tak jupuk. Ngoten. Tapi lek hatine condong nggih, pun kadung karep nemen masih salat istikharah nggih. Mboten mandi kasarane ngoten. Kita malah tidak akan mengetahui beli baju tadi ini baik atau tidak karena hatinya sudah condong untuk membeli baju tersebut. Ngoten lho nggih. Panjenengan kate kawin nggih, sebaiknya sebelum melihat napa? Sebelum terlalu tertarik pada calone wau. Ngoten. Semisal mau istikharah ya. Nah, karena kalau sudah tertarik didelok nemen wayu misalkan nggih. Terus cocok dan lain sebagainya. Niku masih istikharah hasilnya pasti apik. Istikharah ping 1000 nggih hasilnya apik terus. Karena hatinya sudah condong. Jadi sebaiknya sebelum terlalu cocok nemen di istikharah isih. Lek kira-kira memang apik nggih, lanjut. Lek mboten nggih berarti kemungkinan, ngoten lho nggih. Kemungkinan ada hal-hal yang kurang baik nggih. Niku cara sing pertama wau nggih, salat dengan niat istikharah, kemudian kita berdoa nggih doa istikharah nggih. Lek salate nggih macem-macem jenengan lek dirose Imam Nawawi niku kita membaca Qul a'udzu birabbil Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad di rakaat kedua. Niku carane mek ngoten to nggih, salat 2 rakaat. Cuma ada beberapa ulama kita, kiai kita nggih, mungkin karena melihat banyaknya dosa kita, ngoten lho nggih. Banyaknya dosa kita jadi setelah salat istikharah mboten dikongkon langsung donga, kadang-kadang disuruh wiritan riyen. Engken maca istighfar berapa kali, suruh baca la haula wala quwata misalkan berapa kali nggih. Niku mungkin ngoten lho nggih, melihat kok orang niki akeh dosae, dongae cek mandi dadi ditambahi istighfar dan lain sebagainya nggih. Niku cara yang pertama tadi nggih. Carane nggih niku kalau ndugi hadis nggih cuma salat langsung berdoa, otomatis nggih ada biaya doa juga kita pakai sebelum berdoa baca alhamdulillah, baca sholawat baru kita tambah doa tersebut nggih. Dan otomatis juga sebaiknya sebelum posisi kaki kita niki dirubah ngoten lho nggih. Jadi posisi kaki sebaiknya ngoten lho nggih, sebaiknya tetap tahiyat akhir langsung berdoa istikharah. Nah, niku cara yang pertama. Dan cara yang pertama niki tidak harus kita lakukan sekali. Ngoten lho nggih. Dan tadi kan tidak harus mimpi. Ngoten. Tapi semisal kita laksanakan sebelum tidur persis, ngoten lho nggih. Kemudian kita bermimpi, nggih. Niku mungkin juga pertanda dari Allah. Soalnya ru'ya atau mimpinya orang mukmin niku kan bagian dari juz'un minan nubuwah nggih. Pokok sebagian dari anuwe kenabian, ngoten lho nggih. Nah, niku mimpinya orang mukmin. Jadi kalau ada orang sholat istikharah kok sebelum tidur, kemudian pas tidur ngipi, nggih. Lek ngipine apik kan nggih, niku petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih mboten salah, ngoten lho nggih. Tetep sae. Niku cara sing pertama. Tapi semisal kita niki bukan ahli ngipi, gak ngipian nggih, akeh maksiate dados kurang ngipi. Nggih wau niku wis. Apa yang condong di dalam hati kita nggih niku yang kita laksanakan. Ngoten. Niku cara yang pertama. Lek cara sing kedua, kita sholat istikharah niku sama dengan kemarin ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat sunnah wudu. Nggih.
yang bisa kita gabung dengan sholat lain. Nggih. Dengan mari wudhu kemarin kan saged mantun wudhu kemudian langsung sholat qobliyah maghrib misalkan. Usolli sunnatal maghribi qobliyatan ditambah ma'a sunnatil wudhu atau wa sunnatil wudhu ya. Tentu saya dapat pahala sholat sunnah wudhu, dapat pahala sholat qobliyah maghrib dan juga sholat sunnah wudhu. Kan bisa dilakukan, dimasukkan ke sholat lain. Dalam masalah beberapa sholat termasuk sholat sunnah wudhu, sholat tahiyatul masjid dan juga sholat istikharah juga bisa. Jadi jenengan lek gak sholat istikharah tersendiri, setelah sholat isya langsung berdoa istikharah. Mantun sholat ba'diyah isya sholat doa istikharah. Ngoten lho maksudnya. Mantun sholat witir doa istikharah. Niki semisal lho nggih. Nah, niku atau cara sing ketiga hanya dengan berdoa saja tanpa didahului oleh melaksanakan sholat. Nah, niku nggih mboten masalah nggih. Dalam hadis Nabi wonten niki doae lebih singkat nggih. Nah, wonten satu riwayat niku doae cuma ngeten, Allahumma khirli wakhtarli. Ngoten. Ya Allah berikan kebaikan kepadaku dan pilihkanlah yang baik untuk diriku. Allahumma khirli wakhtarli. Nah, kan nggih singkat. Diwaca balak-balik nggih cocok ya wis budal. Ngoten lho. Teng riwayat lain nggih wonten Sayyidina Anas tapi nggih hadis lemah nggih. Tapi mboten salah untuk dilakukan nggih. Hadisnya lemah tapi niku napa Sayyidina Anas niku dikengken untuk istikharah 7 kali. Kalau sudah 7 kali napa sing medal ndek atine wau nggih niku sing dilakoni ngoten. Jadi jenengan misalkan atau kita ketika istikharah sesuatu kok kurang mantep antara ngelakoni nggih gak mantep, ditinggal nggih gak mantep nggih diulang lagi sholatnya ndongone malih. Nggih anu diulang lagi ndonga malih, diulang lagi ndonga malih ngoten. Sampai apa yang mantep niku muncul di hati kita nggih, di benak kita nggih. Atau ada petunjuk lain dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan hal tersebut ngoten lho nggih. Jadi niku nggih istikharah nggih dalam berbagai macam perbuatan. Jangan hanya dibatasi untuk pernikahan, untuk napa wau untuk kerja nggih, pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi hal-hal remeh pun nggih sebaiknya atau bisa kita laksanakan untuk sholat istikharah nggih. Nah, lek tirosi Imam Asy-Syaukani nggih dalam masalah istikharah nggih yang Nabi Muhammad tadi mengatakan Sayyidina Jabir mengatakan nggih kana Rasulullah yu'allimunal istikharah fil umur kulliha niku dalil secara umum kalau seseorang niku atau kita tidak boleh merendahkan sesuatu perkara gara-gara hal tersebut kecil kemudian kita tidak berdoa atau tidak meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara kita menganggap perkara tadi niku perkara yang remeh atau kecil. Hendaknya tidak kita lihat, tidak kita pandang sebagai perkara yang remeh, yang kecil, yang kita tinggalkan istikharah. Ngoten lho nggih. Karena kadang-kadang mawon perkara cilik yang kita anggap remeh tadi, kalau kita langsung maju tanpa istikharah, mungkin saja bisa berdampak besar. Ataupun nopo nggih berdampaknya besar. Katakanlah nggih ngapunten wonten tiyang kan biasanya nggih sepedaan ya biasa nggih. Sepeda motor biasa. Tapi kalau dia pas keluar kadang tumbas ngoten. Moro-moro biasane nggih biasa, kok moro-moro sepedae rada mboten biasa nggih. Tiba-tiba jatuh di jalan. Kan ada saja ngoten lho nggih. Padahal nggih wis tegen. Ngreting nggih genah nggih. Nah, tapi tiba-tiba terjatuh. Lho, kayak ngoten itu kan sesuatu yang mungkin remeh, ngoten lho nggih. Nah, kayak ngoten iki sebaiknya tidak dianggap remeh, ngoten lho nggih. Lek saged istikharah, lek nggih mboten nggih. Sebelum keluar rumah paling tidak kita berdoa, nggih.
Jenengan lek medal griya lak insyaallah pastine kan bilang bismillah tawakkaltu 'alallah nggih. Atau ditambahi la haula wala quwata illa billah nggih. Yang menunjukkan apa? Pasrahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Pas medal ngoten lho, baik naik sepeda motor atau jalan kaki atau apapun nggih, pokok medal ndugi griya. Nah, ini kan ada anjuran nggih mengatakan berdoa bismillah tawakkaltu 'alallah. Nah, wonten hadis lain nggih, yang sebaiknya tadi istikharah tidak ditinggalkan nggih. Karena niku Nabi Muhammad pernah mengatakan juga wal yas'al ahadukum rabbau hatta syi'sana lihi. Hendaklah salah satu dari kalian niku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun ngoten lho nggih, yang diminta atau hingga yang diminta niku hanya tali sandale, ngoten lho nggih. Napa tali sandal nggih? Yes taline sandal niku nggih. Nah, sandal-sandal jepit kan iso digenti ya nggih. Nah, taline sandal. Niku tirose teng hadis Nabi, hendaklah kita niki meminta kepada Allah hingga hal terkecil semacam niku. Bahkan ulama-ulama nggih salafunas sholihun niku meminta kepada Allah, meminta napa uya, ngoten lho nggih. Lek gak duwe uya entek uyahe niku nyuwun teng Allah riyen. Ngoten, njaluk dhisik, ngoten lho. Niki untuk menunjukkan pasrahnya dia kepada Allah. Setelah meminta baru keluar teng warung tumbas uya, ngoten. Jadi menunjukkan pasrai riyen baru dia melakukan sebab dapat uya nggih tuku, ngoten lho. Sebab entuk niki yo medal wau misalkan nggih. Nah, tapi sebelum keluar nggih wis nyekel dhuwit kasarane ngoten lho nggih. Duwike wonten, dia minta kepada Allah terlebih dahulu baru keluar. Ngoten lho nggih. Aja dianggap ngeten, gak nyekel dhuwit gak apa terus ndonga, terus metu, wis pasti nemu uyah. Nah, lek kita akeh maksiat yo gak kira nemu nggih. Niki maksudnya sudah ada usaha terus berdoa melaksanakan usahae tumbas uya wau. Ngoten lho. Tumbas uwas napa beras misalkan nggih. Sak teruse nggih. Tapi ada doa lebih dahulu pasrah baru dia usahanya nggih dengan mencari atau beli di toko di sekitarnya. Ngoten. Niku ulama salaf nggih zaman banyak orang salaf semacam niku. Dadi mboten moro-moro metu. Aku tuku uya nggih. Aku tuku niki nggih. Tapi ndonga teng Allah riyen nggih. Tapi wau lho nggih, bondo pun lali bondo dhisik nggih. Bondoe didelok dhisik wonten nggih wis bismillah tumbas uya. Nah. Lek saged istikharah nggih gak apa-apa, ngoten lho nggih. Pokok istikharah niku damel berbagai macam urusan. Ngoten lho nggih. Jenengan kate rekreasi wis istikharah dhisik nggih. Mari ki lak liburan nggih. Kate membuat keputusan bingung gak nemu napa-napa wis istikharah dhisik. Nggih, ngoten. Nah, sing pantes yang mana? Nggih. Niki ngadakno liburan tanggal ini apa tanggal sekian nggih. Seragamnya hari niki seragam ini atau seragam yang lain semisal nggih. Ndek masjid niki nggih ngadakno napa renungan tahun baru apa ndak misalkan lho nggih. Nggih lek pas Muharram nggih ngadakno niki napa ndak lho. Saya juga untuk istikharah. Bahkan lek tirose ulama tiang kate ngapalno Quran maun lho dikengken istikharah. Tiang kate haji juga dianjurkan istikharah. Bukan dalam arti haji niku ana eleke, ngoten lho nggih. Bukan dalam arti menghafalkan Quran juga ada jeleknya, mboten. Haji niku sae mau ngapalno Quran apik. Tapi waktu seseorang untuk menghafalkannya niki lho yang butuh untuk dicari kebaikannya. Karena tidak semua orang waktunya niki bisa napa baik untuk dirinya. Ngoten. Contoh jenengan misalkan saat niki istikharah ngapalno Yasin, kok mboten mantep ae. Tapi mungkin ae ngen 3 tahun kemudian jenengan istikharah maneh langsung mantep nggih. Karena saat niki kemungkinan insyaallah waktune belum baik nggih. Lek jenengan ngapalno malah napa
kocar-kacir semisal nggih. Tapi lek 3 tahun kemudian karena hidupnya sudah tertata semisal nggih, ngapalno Yasin dadine lancar, apik nggih, manfaat gede. Lho niku. Dados waktune. Ngoten lho nggih. Kawin niku nggih apik, pokok tujuannya apik nggih. Foto istikharah kadang juga karena waktunya, ngoten. Bukan karena udan dae nggih kadang-kadang kan nggih. Tapi karena waktunya. Bulan Rejab besar napa? Bulan yang lain semisal. Nah, niku diistikharoi juga sae, ngoten lho nggih. Kita mboten ninggalaken Allah, kita mboten ninggalaken musyawarah dengan manusia pula. Niki salat istikharah nggih. Kemudian kebutuhan kita kepada Allah niku sangat besar nggih. Maka juga dianjurkan di Rasul Musonef setelah salat istikharah ada salatul hajah. Salat hajat. Ngoten. Salat hajat niki salat untuk napa? Nggih istilahnya untuk hajah-hajah kita, kebutuhan kita. Salat 2 rakaat untuk meminta kepada Allah akan kebutuhan kita. Ngoten. Lah istikharah meminta baiknya suatu perkara, lek hajat nggih jelas meminta hajat. Ngoten. Minta kebutuhan. Nah, lek salat hajat niki napa? Carane nggih cuma 2 rakaat ngoten mawon, tidak dibatasi oleh waktu kecuali nggih istikharah kali hajat wau niku mboten tidak boleh ketika waktu karohah ngoten. Mari salat subuh sampai matahari sampai waktu duha ataupun setelah salat asar, salat fardu asar sampai matahari tenggelam sempurna nggih atau waktu maghrib. Niku tok nggih. Semua waktu boleh untuk kita salat istikharah ataupun salat hajat. Ngoten nggih. Dalam masalah salat hajat niku ada napa? Hadis nggih, hadis yang bisa kita napa yang bisa kita pakai ngoten lho nggih. Salat hajat ada hadis yang hasan, ada hadis yang napa hasan dan sahih, ngoten lho nggih. Wonten satu hadis yang biasanya niki tapi cara derajat niku lemah nggih. Mangkanat lahu hajatun ilallah taala au ila ahadin min bani adam falyatawaddo falyuhsinil wudu tsumma liyusolli rakaatain tsumma liyuthni 'ala Allah wal yusolli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma liyakul. Nah, niku hadise dhaif nggih. Siapa yang punya kebutuhan baik kepada Allah ataupun kepada manusia, maka wudulah, perbaiki wudunya, baguskan wudunya, sholat 2 rakaat, kemudian puji Allah, kemudian baca sholawat, kemudian berdoa nggih, untuk meminta hajat. Niku hadisnya dhaif nggih. Tapi hadis sing sahih wonten nggih. Dadi bukan sholat napa? Bukan karangan ngoten lah nggih. Tapi ada dalilnya nggih. Dalile niku sing pertama nggih riwayat Imam Ahmad nggih. Beliau mengatakan nggih dari Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu nggih. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man tawaddaa fa asbaghal wudu tsumma shalla rak'atain yutimmahuma a'tahu Allahu ma sa'ala mu'ajjalan aw mu'akhkharan. Barang siapa yang wudu kemudian fa asbaghal wudu, dia menyempurnakan wudunya. Sempurna wudu nggih seperti bab wudu kemarin nggih. Sempurna wudu dalam semua basuhannya. Kalau bisa nggih dengan sunnah-sunnahnya nggih. Dengan kita cuci tangan nggih. Kemudian kumur-kumur 3 kali, masukkan air ke hidung juga 3 kali, membasuhnya juga 3 kali, terus melebihkan basuhan nggih. Tangan nggih ngoten nggih sampai selesai, terus berdoa nggih. Siapa yang wudu'e sempurna kaya ngoten, kemudian setelah wudu sempurna dia salat 2 rakaat ngoten. Yutimmahuma, salate disempurnakan nggih dengan membaca Fatihah terus membaca surat nggih. Saderenge mbak maos napa niki doa iftitah ya. A'tahullahu ma sa'ala. Maka oleh Allah akan diberikan apa yang dia minta, baik muajjalan, baik permintaan tadi niku oleh Allah disegerakan au muakhkharon atau dikabulkannya rada akhir ngoten. Tapi pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ngoten.
Iki hadis riwayat Imam Ahmad nggih. Yang kedua nggih, niki wonten cerita nggih. Yang kedua niki hadisnya juga sanadnya sahih, terus bisa dipertanggungjawabkan nggih. Termasuk yang biasa dikatakan juga hadis damel tawasul, wonten lho nggih. Tawasule dengan Nabi Muhammad, wonten. Nah, niku ada nggih, riwayat Sayyidina Utsman ibn Hanif nggih. Beliau niki mengatakan, syahidtu Rasulullah wa atahu rajulun dharirul basar. Saya melihat Rasulullah, saya menghadiri langsung hadir di depan Rasulullah dan saya melihat ada orang laki-laki yang buta, matanya tidak bisa melihat. Dharir niku biasa istilah damel buta mulai alit lek mboten salah nggih. Nah, jadi dia niki sudah buta, tidak bisa melihat. Kemudian syaka ilaihi dhahaba basari. Dia niki wadul kepada Nabi Muhammad tentang penglihatannya. Yang dia niki tidak bisa melihat. Nggih wis nyamine tiyang buta nggih, mboten saged ningali. Kemudian Nabi niki mengatakan, awatasbiru nggih. Nah, kenapa nopo? Hendaknya kamu niki sabar nggih. Sabaro nggih. Kon mele donga didongakno waras apa sabar? Ngoten lho intine. Kon njaluk waras napa sabar ae. Lek sabar otomatis nggih ganjarane gedhe, ngoten lho nggih. Nah, tapi beliau niki rajul tadi niku nggih namine tiyang nggih kepingin waras. Alasane soalnya ngeten, laisali qaid waqad syaqqa alayya. Kula niki tidak punya orang yang menuntun, tidak punya penuntun jalan ketika saya mau berjalan. Dan hal tersebut niki menyulitkan saya nggih. Nah, tentu sekali Nabi diberi resep nggih. Lah niki resepe termasuk salat hajat. Ngoten lho nggih. Resepe napa tirose Nabi? Iktil midha fatawaddo. Sami kali wau asline. Datangilah tempat wudu, kemudian berwuduklah nggih. Summatil masjid fasholli rakaatain. Kemudian datangilah masjid dan salatlah 2 rakaat nggih. Sami kali wau, cuma niki wonten tambane iktil masjid, teko nang masjid. Lek wau kan ndek ndi ae, ngoten lho nggih. Sing niki iktil masjid, datangilah masjid, salat 2 rakaat, kemudian berdoalah, ngoten. Summakul Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika nabiyir rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fatujliya li an basori. Allahumma syafi'hu fiyya wa syafi'ni fi nafsi. Ngoten. Niku dongane, donga tawasul kepada Nabi Muhammad, donga tawasul dengan Nabi Muhammad nggih, dengan perantara Nabi Muhammad nggih. Beliau niki mengatakan ya Allah nggih, yang artinya ngeten, ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepada Engkau dan saya menghadap kepada Engkau dengan perantara nabimu nggih, Nabi Muhammad. Nabimu, nabi pembawa rahmat yaitu Nabi Muhammad. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ini atawajjahu bika, saya menghadap kepadamu ila rabbika, menghadap denganmu nggih, menghadap dengan perantaramu kepada Allah. Saya menghadap kepada Allah dengan perantara engkau, fatujliya li an basori, untuk agar napa tujliya napa memadangaken, ngoten lho nggih, membuat terang li an basori, untukku penglihatanku, ngoten. Allahumma ya Allah syafi'u fiyya, tolonglah berilah pertolongan, berilah syafaat kepada Nabi Muhammad untukku, wa syafi'ni fi nafsi, dan tolonglah saya. Mantun niku nggih, ma tafarraqna wala talabinal hadis hatta dakhala rajul ka'annahu lam yakun bihi dharar, ngoten. Demi Allah tirose Sayyidina Utsman bin Hanif periwayat tadi, tidaklah kami berpisah antara rajul dan Sayyidina Utsman tadi bin Hanif nggih, wala tala bina al hadis mboten suwe nggih anue hatta dakhala rajul, hingga orang yang buta tadi niki masuk, ka'annahu lam yakum bihi dharar nggih, seakan-akan nggih gak wuto sama sekali, ngoten. Salate wau salat hajat, ngoten lho nggih. Cuma carane nggih sami mawon, wudu dengan wudu yang sempurna, cuma doae wonten tambahan doa tawassul bin Nabi wau, ngoten. Doa niki pun umum insyaallah nggih. Yang kami miliki niku di kitab Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki niku wonten gampang nggih.
teng Syawarikul Anwar kadane Said Muhammad nggih. Kitab doa nggih, kitab wirid nggih. Niku wonten doa tawasul nggih. Teng akhir nggih. Nggih tawasul niki wonten lho nggih. Cuma wonten gantine sing teng mriki wau fatu jeliyali an basori. Ya, ini atawajjahu bika ila rabbi untuk apa? Wonten lho nggih. Niki salate salat hajat. Ngoten. Niki dalil salat hajat nggih. Berarti nggih mboten napa-napa, ngoten lho nggih. Salat hajat niki bukan salat buatan menungso nggih. Bukan salat buatan intine nggih, tapi salat dugi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita laksanakan nggih. Jenengan susah kepingin hajat sisa hilang nggih, salat hajat tadi nggih. Jenengan kepingin napa mboten ento-ento nggih salat hajat tadi. Ngoten lho nggih. Meskipun nggih wau cara hadis ada hadis yang dhaif nggih. Tapi mboten masalah ngoten lho nggih. Karena wonten malih nggih, pokok ulama niku juga wis njajal salat niki keinginan mereka kali Allah dikabulkan. Dalil jelas wau nggih tentang orang yang memang tidak bisa melihat tadi nggih. Sanate sahih dirose ulama nggih. Atau selek kita niki punya hajat apapun nggih. Nggih carane nggih wau jenengan wudu sing sempurna, salat niate nggih salat hajat. Ngoten lho nggih. Bacaane sakersa nggih, bacaan umume nggih wau qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Setelah niku baru salat. Baru berdoa setelah salat nggih. Lek semisal wonten cara macem-macem, cara lintuhe asal tidak melanggar aturan syariat nggih mboten masalah. Ngoten lho nggih. Maksudnya kayak wau lho nggih salat istikharah kan ada yang setelah salat kengken maca istighfar, kengken maca yasin, wonten ngoten nggih. Nggih mboten masalah namine apik tidak sampai keluar dari koridor syariat. Nggih. Sing mboten wonten dalile mboten dilaksanakan ndak apa-apa nggih. Tapi lek wonten dalile kan nggih atau dalil atau sesuatu tadi tidak sampai keluar dari syariat kita nggih mboten masalah untuk dilaksanakan nggih. Termasuk salat hajat niki. Nggih. Tapi nggih sing sae wau sami kali wau nggih setelah salat baru kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita maca sholawat, kemudian kita baru berdoa. Setelahnya nggih jelas ditutup sholawat alhamdulillah juga nggih. Ampun jelas nggih. Sing berikutnya niki salat tasbih nggih. Bae menawi wonten sing tanggetaken salat tasbih. Ya no? Nggih. Asline mboten angsal lek jamak takhir di rumah ketika kita niku asar sebelum sholat nggih. Ketika kita sebelum melaksanakan jamak takhir terus kita sudah sampai di rumah niku pada dasarnya bukan jamak lagi. Tapi sholatnya qadha sing dhuwur, ngoten. Kalau kita sudah datang di rumah ngoten. Nggih cara misalkan Singosari jenengan mari lunga wis sudah niat jamak takhir, kemudian tembus mawon sampai ketika sudah waktu asar nggih. Sudah waktu asar kita niki masih ada di Purwosari semisal nggih. Teng Purwosari nggih, Purwodadi ngoten. Purwodadi niku sudah azan asar, katakanlah ngoten. Tapi terus saya supirnya sampai teng Singosari.
ndak berhenti-berhenti wis nggih. Niku terus kita tahu ngoten lho nggih, dan kita memang tidak mau berhenti nggih. Sampai ada di rumah, maka otomatis ketika sudah masuk ke gerbang Singosari lah kasarane ngoten, maka kita otomatis sholat duhur kita nggih namine qadha ngoten. Mboten usah diniati jamak malih nggih. Tetese wis qadha karena sudah jadi orang mukim istilahnya ngoten. Sedangkan sholat jamak niku bolehnya ketika masih dalam perjalanan. Sebelum sik ndek lawang niku lho. Terakhir misalkan jenengan mandek ndek Bedali mriku untuk sholat nggih. Niku terakhir nggih. Sebelum masuk Singosari wis mandek Bedali sik sholat, mantun niku baru masuk Singosari. Kalau jamak takhir niku boleh jenengan dahulukan yang mana nggih. Kalau jamak takhir nggih. Asal pokok niat jamak takhir niku syaratnya cuma kali. Nggih. Jamak takhir niku kita ketika waktu yang pertama nggih, contoh zuhur asar nggih. Ketika waktu zuhur kita niat jamak takhir salat zuhur digabung kali asar nanti. Ngoten. Pokok ada niatan untuk menjamak takhir salat zuhur sekarang dilaksanakan dengan sholat asar nanti di waktu asar. Sintine ngoten pokoknya. Ada niatan koyo ngoten di hati. Harus niat ketika waktu zuhur. Ngoten. Nah, terus mari niku lek napa? Terus dalam perjalanan, wis ngoten lho, masih dalam perjalanan. Terus untuk pelaksanaan sholatnya niku boleh mendahulukan sholat zuhur riyen atau sholat asar terlebih dahulu. Tapi nggih tetap lebih baik zuhur baru asar. Ngoten tok. Tapi semisal diwalik mboten napa-napa. Syaratnya cuma wau wis pokok sebelum masuk ke tapal batas tempat kita. Ngoten. Terus mboten angsal dilakukan di rumah. Jamak niku nggih. Lek wis teng omah jamake pun berubah dados qadha otomatis. Mboten angsal. Otomatis mboten angsal. Kosor niku nggih angsale jenengan mandeg ndek Bedali ngoten si angsal kosor. Masih boleh. Meskipun cara misalkan kita ndugi teng Bedali nggih niku derenge asar. Katakanlah sebelum asar kita sudah datang di masjid teng Bedali, terus meneng ngenteni sampai sholat asar. Mari pas adzan asar kita jamak, lek jarake cukup wae wis kosor, nggih wis. Mari niku langsung mulai nggih, mboten masalah. Nggih sing sae dhuhur riyen, ngoten. Ngoten. Sampun jelas nggih. Lho? Nggih. Nggih. Nggih, kalau dalam sisi hadis tidak ada dasar memang istikharah bil Quran. Ngoten. Nggih, ada sebagian ulama yang memberi saran ngoten wonten. Ngoten nggih. Cuma dari sisi dalil dugi Nabi mboten wonten. Tapi nggih niku hake orang lah ngoten. Pokok pun mboten angsal napa ekspektasine berlebihan intine ngoten. Nah, ada memang kengen istikharah kali Quran, mantun donga, mantun salat donga terus buka Quran. Carane nggih macem-macem. Wonten sing ngomong kengen buka nggih ndelok awal surat. Awal napa? Ayat yang dia buka. Wonten sing dibuka kengen ndelok huruf khoe lebih akeh apa huruf sine. Wonten sing kudu sin tapi shin. Terus nggih carane wonten sing benten-benten. Wonten sing kengen ndelok lafadz Allah dhisik terus ditarik mundur nang buka berapa lembar ke depan, dilihat berapa baris,
kata keberapa niku juga ada. Tapi kembali lagi niku cara amalan nggih amalane ulama, cara dalil tidak ada. Ngoten lho nggih. Dalil sing sahih nggih wau niku salat terus ningali mantepe ati. Ngoten. Lek mantepe ati melek ambek Allah diparingi petunjuk lewat mimpi nggih niku saged dilaksanakan. Ngoten. Tapi tidak harus sekali nggih, berkali-kali mboten masalah nggih. Berkali-kali sampai semisal sekali mboten cekap karena mungkin kita akeh dosae nggih, dadi butuh berkali-kali sampai mantep wau. Ngoten. Gak mantep-mantep nggih mungkin bisa sebagian ulama kita nggih napa? Istikharah lewat orang lain pun juga boleh. Ngoten lho nggih. Niki kinten-kinten. Napa sampun? Sampun nggih, sing terakhir benjing salat tasbih nggih. Kirang setunggal niki asline. Insyaallah napa? Sabtu ngajeng nggih insyaallah nggih. Kula tutup riyen nggih mugi saged manfaat nggih barokah nggih. Masjid niki nggih tambah makmur nggih sak bangunane nggih sak penduduke nggih. Mugi-mugi juga kita masyarakat kita nggih khususnya teng sekitar masjid masyarakat muslimin umumnya nggih mugi-mugi tetap diparingi siha wal afiyah panjang umur fi taatillah wa taati rasulih. Kemudian saudara kita yang dizalimi oleh orang lain nggih dimanapun mereka berada nggih khususnya yang di Gaza nggih atau muslim lintue nggih yang terzalimi nggih oleh orang non muslim nggih khususnya nggih mugi-mugi ditolong kali Allah segera dibebaskan dari kezaliman tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihatin jalibatin lil khair tafi'in syarana wa li ahbabina wa anna Allah yaghfiru dzunubana wa yaghfiru lana wa yaqdi hawaijana wa yarhamu walidina wa yaghfiru dzunubana wa yubarik lana fi umurina wa amwalina wa auladina wa dzurriyyatina wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.